अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड होम ऑफिस का नए वीजा स्कीम के बारे में नया आगाज, इस पे बात करेंगे। ब्रेक्सिट इंग्लैंड के लिए एक और बुरी खबर, ब्रेक्सिट की वजह से एक बड़ा लॉस यूके जो उठाना पड़ रहा है, उस पर एक नई रिपोर्ट शाया की गई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर का यूरोप वापसी का प्लान, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम अफवाहों के अगेंस्ट नई वजाहत दी है जो टैक्सेशन से रिलेटेड है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा लिंक्स, जैसा कि जितनी न्यूज होती हैं उतने लिंक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। इसी तरह आज भी ये चारों न्यूज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों शुरू करते हैं कि इंग्लैंड होम ऑफिस का नई वीजा स्कीम का जो आगाज है उसकी न्यूज से। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों इंग्लैंड होम ऑफिस ने जो नई अनाउंसमेंट की है उसके बारे में मैंने आज से एक दो दिन पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी जो ऑफिशियल न्यूज नहीं थी, सिर्फ न्यूज पेपर में उस पे जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब ऑफिस जो होम ऑफिस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं, वो ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां पे भी वो हू बहू वही न्यूज जो है वो पब्लिश कर दी गई है और होम ऑफिस ने इसकी कंफर्मेशन भी कर दी है। असल में ये जो वीजे हैं ये सीजनल होंगे। इन सीजनल वीजों पे यूरोपीय यूनियन से लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन यूरोपियन कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। असल में ये सीजनल वीजे हैं जिनकी टोटल तादाद जो है वो 45,000 वीजे हैं। ये जो 45,000 वीजे हैं ये तमाम के तमाम सीजनल होंगे, जिसमें 43,000 के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें फ्रूट्स वगैरह को जो है वो बागात में काम करना, फ्रूट को तोड़ना, उनके दरख्तों की देखभाल का, और ये सारा उनके वीजे हैं। दूसरे जो वीजे हैं 2000 के करीब वो पोल्ट्री इंडस्ट्री के हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्म वगैरह भी काम करने के लिए लोगों को बुलवाया जाएगा। ये याद रखें कि हर साल जो है ये हजारों की तादाद में नॉन यूरोपियन और यूरोपियन कंट्री से सीजनल वीजों पे लोग आते हैं इंग्लैंड में काम करने के लिए। ब्रेक्सिट से पहले इंग्लैंड को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ब्रेक्सिट के बाद जो है वो बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है जो कि नॉन यूरोपियन है, क्योंकि ब्रेक्सिट से पहले यूरोपियन बगैर वीजा के यूके में आते थे, सीजनल काम करते थे, खासतौर पर रोमानिया से, पोलैंड से, बल्गारिया से लोग, और सीजन में काम करने के बाद अपनी होम कंट्रीज को वापस चले जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन क्योंकि डिफरेंट है, अब जो यूरोपियन है वो ब्रेक्सिट के बाद नहीं आ सकते काम करने के लिए, उनको वीजा रिक्वायर्ड है, इस वजह से वो नहीं आ रहे। तो अब इंग्लैंड ने नॉन यूरोपियन कंट्री, खासतौर पे इंडोनेशिया से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इन जगहों पे जो है वो सीजनल वीजों पे लोगों को बुलवाना शुरू किया है। तो इसकी मजीद जैसे अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि ब्रेक्सिट इंग्लैंड के लिए एक और बुरी खबर। असल में जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं, जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है इंग्लैंड का, उसने काफी एक शॉकिंग न्यूज जो है उसने जो है वो ब्रेक की है। उसने कहा कि 2021 से अब तक जो है वो 370 मिलियन पाउंड जो है वो ब्रेक्सिट की वजह से यूके को पावर एंड सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की वजह से जो है वो नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि इतने ज्यादा वाजबात जो है वो इंग्लैंड ने पे किए हैं या उनमें लॉस हुआ है, यानी कि 370 मिलियन। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये जो नंबरिंग है ये एक डेकेड के बाद, यानी कि 10 साल के बाद, जैसे 10 साल पूरे होंगे ब्रेक्सिट को, तो ये 4 बिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी। मतलब ये कि 4 बिलियन जो पाउंड है उस तक पहुंच जाएगी, और आगे 10 बिलियन पाउंड तक भी ये तादाद पहुंच सकती है। काफी ज्यादा जो है वो शॉकिंग न्यूज ये आई है सामने, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये भी ब्रेक्सिट की वजह से जो है वो यूके को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह की काफी और जो है वो इंग्लैंड जो पेमेंट करनी है यूरोपीय यूनियन को, जो कि बोरिस जॉनसन की दौरे हुकूमत में जब ब्रेक्सिट हुआ तो उस वक्त बोरिस जॉनसन ने बहुत सारे मुआहदे ऐसे किए जल्दबाजी में, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक्सिट करने का उनका मकसद था यूरोपीय यूनियन से, और उन्होंने उसकी कैलकुलेशन किए बगैर जब ब्रेक्सिट किया
تو اب تمام کے تمام جرمانے اور تمام رقوم جو ہے وہ انگلینڈ کو دینے پڑ رہی ہیں، اور معاہدوں کی روح سے جو کہ بورس جانسن یورپی یونین کے ساتھ کر گیا تھا۔ اسی طرح اب الیکٹریسٹی کا یہ جو اتنا بڑا فنڈ ہے یہ بھی اب یو کے کو پے کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ پرائم منسٹر کا یورپ واپسی پلان۔ اصل میں انگلینڈ پرائم منسٹر کا جو ہے اوپنلی آپ کو پتا ہے کہ یورپ واپسی پلان جو ہے اتنا زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑا تفصیلی جو ہے وہ نوٹ سامنے آیا ہے، یعنی کہ نیوز سامنے آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کے بیک ڈور کافی زیادہ جو ہے وہ رابطے ہیں یورپی یونین کے ساتھ، اور بیک ڈور ایک پلان ہے جس میں انگلینڈ کی واپسی ہوگی یورپی یونین کی طرف۔ اب یہ بیک ڈور جو پلانز ہیں یہ کیا ہیں، اس پہ جو بہت زیادہ وضاحت ہے وہ تو سامنے نہیں آئی، لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت یو کے پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے کچھ ایسے پلان مرتب کیے جا رہے ہیں جس سے یو کے کی واپسی ممکن ہو سکے گی آنے والے سالوں میں یورپی یونین کی طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ جو ایسٹیمیٹڈ پیریڈ ہے جو آلریڈی لوگ لگا رہے ہیں وہ 10 سال ہے، کہ 10 سال تک جو ہے وہ انگلینڈ یورپی یونین کی طرف ری جوائننگ کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اس پہ جو لیبر پارٹی ہے اس کی طرف سے کھل کے بات نہیں ہو رہی، لیکن اس رپورٹ کے بعد کافی ابہام پیدا ہوتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت یو کے وہ بیک ڈور پہ کیا پلان کر رہے ہیں اور کیا معاہدے کر رہے ہیں یورپی یونین کے ساتھ، جس کی وجہ سے ری جوائننگ ہو سکے گی دوبارہ سے انگلینڈ کی طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ کنزرویٹو پارٹی اس کی کافی زیادہ مخالف ہے، باقی بھی جو اینٹی یورپین طاقتیں ہیں یو کے میں ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ شرمندگی اٹھانا پڑی ہے بریکسٹ کے بعد اب جو حالات ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی فی الحال ری جوائننگ کی طرف نہیں جانا چاہتے اور وہ اس کے اگینسٹ ہی بیان دے رہے ہیں، خاص طور پہ جو رائٹ ونگز پارٹیز اپنے آپ کو کہلاتی ہیں جیسے کنزرویٹو پارٹی ہیں اور چند ایک چھوٹی چھوٹی دوسری پارٹیز ہیں جو کہ یورپی یونین کی ری جوائننگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، وہ خاص طور پہ لیبر پارٹی کی ان اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہمیں ری جوائننگ کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں انگلینڈ پرائم منسٹر کا ٹیکس پلان پہ نئی وضاحت۔ جو نئی وضاحت دی ہے انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے، یہ ان باتوں کے بعد، ان افواہوں کے بعد جو ہے انہوں نے دی ہے کہ یو کے کی جو حکومت ہے وہ نئے بجٹ میں نئے ٹیکسز لاگو کرنے جا رہی ہے جو کہ عام لوگوں کو متاثر کریں گے۔ اس پہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا ٹیکس لاگو نہیں کریں گے جو کہ عام بندے پہ اثر انداز ہوگا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایسٹس، وہ پراپرٹیز جو کہ امیر لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن عام آدمی کی جو معاملات زندگی ہے اس پہ اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس سے وہ تمام ابہام دم توڑ چکے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انفلیشن کی ایک نئی لہر آئے گی اور ٹیکسیشن کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ حالات یو کے میں مزید خراب ہوں گے، لیکن پرائم منسٹر کی وضاحت کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ جیسے ٹیکسیشن کی روٹین آتی ہے یا سیزن آتا ہے تو اس میں کیا نئی اپ ڈیٹس آتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔